Bonjour et bienvenue. Notre leçon aujourd'hui, c'est sur l'heure. The timing in French. In French, the hour and minute are separated by age, 4 hours. For example, here, as you can see, il est 8h30. It's 8:30. H here, it is for hour. Il est 8h30. However, it's possible to use du matin for a.m., de l'après-midi for noon until 6 p.m., du soir from 6 p.m. until midnight. So here we will see some example how we use du matin, it is for 8, for example, 8h du matin, 9h du matin. Pour l'après-midi, on peut dire 6h de l'après-midi ou 6h du soir. 6h du soir, 7h du soir, 8h du soir, 7h l'après-midi ou 5h l'après-midi. Like this we say the time. La question c'est how to ask for time. Quelle heure est-il? What time is it? Quelle heure est-il? Quelle heure est-il? Il est 3h. For 3 o'clock, il est 3h. For 8:10, we say il est 8h10. 8h10. Il est 7h30. 7h30, it is 7:30. Il est 7h30. Fourth example, il est 3h moins 20. Moins 20, as you can see, it is 2:40. Il est 3h moins 20. Il est 11h15. 11h15. Quarter past 11. Il est midi. It's midday. Il est midi. 12 o'clock. Il est 5h moins le quart. Moins le quart. It is quarter to. Et quart, it is a quarter past. So here we will see it in this video. I will explain it more. How to say moins le quart et quart. Et demi, it is half past. Here, fourth one, il est minuit. It is midnight. Il est minuit. Il est 3h de l'après-midi. L'après-midi, afternoon. Il est 3h de l'après-midi. It means the timing, it is p.m. Il est 3h de l'après-midi. Or, il est 15h. Il est 15h. It's 3 p.m. So, il est 15h ou il est 3h de l'après-midi. On a deux types de... Maintenant, comme vous voyez ici, il est 7h du soir. Le soir, it is the evening. Il est 7h du soir. Or, il est 19h. Il est 19h. It's 7 p.m. So here, du soir, it is the evening. It is p.m. also. We can write it is 7h with the word set ou 7. Or we can write it 19. Okay? So 19h le soir. Il est midi. It's noon. Il est midi, you know. Il est midi. L'heure, c'est à partir de 12h et 1h. Ça, c'est midi. Mais normalement, 12h. Exactly. 12 o'clock. Il est minuit when it is midnight. Exactly. It's midnight. You can see the timing. It is midnight. Il est minuit. Il est minuit. Il est 2h. Il est 2h. 2h, it's 2 o'clock. Il est 2h. Il est 2h. Dans cet exemple, il est 3h30. Et demi. This is in red. Et demi, it means half. Okay? It is 3:30. But in French, the hour, it is before the minute. Il est 3h30. We can say 30 minutes. Il est 3h30. It's 3:30. Il est 3h30. Ou 3h30.
Il est 3h30 ou 3h30. Comme vous voyez ici, on utilise le verbe être pour dire l'heure. Il est 3h30. Il est 3h30. Deux façons de dire l'heure. Il est quart. Quart. Here, quart, it is a quarter past. Quarter past. Quart, it is quarter past. Par exemple, ici, il est 5h15. Quarter past 5. Il est 5h15 minutes. Also, we can say 15 minutes. Il est 5h15 minutes. It's 5:15. Maintenant, moins le quart, not quart. Quart, quarter past. Moins le quart, it is quarter to. Par exemple, il est 6h moins le quart. Moins le quart, it is quarter to. Comme ici dans l'exemple, ici, il est 9h moins le quart. Il est 9h moins le quart. Il est 9h moins 15 aussi. Moins 15, on dit. Moins 15 aussi, on peut dire les minutes. Il est 8h45 minutes. Donc, 45, c'est comme moins le quart. It's 8:45. Il est 9h moins le quart ou 15 minutes. Il est 11h10. Il est 11h10. 10, it is a minute. Il est 11h10. Il est 11h10. Il est 6h50. Il est 6h50. Here the minute. Il est 6h50. Ou bien il est 7h moins 10. Il est 7h moins 10. It's like literally, it's 7 minute 10. Or it's 6:50. It is 6:50 in English. Il est 6h50. It's 6:50. Il est 6h50 minutes. Maintenant, il est 6h50 like the previous one. Il est 7h moins 10. It's 7 minus 10. Or il est 6h50 minutes. Il est 6h moins 10. Ici, il y a des exemples. Quelle heure est-il? Il est 4 heures. Comme vous voyez, it's 4 o'clock. Il est 4 heures. Second one, il est 9 heures. It is here, it is o'clock. Il est 9 heures. It means 9 o'clock. Il est 2 heures. 2 o'clock. Il est 11 heures. 11 o'clock. So here, this type, it is of o'clock. We say it in French, the number and heure with it. Il est 4 heures. Il est 2 heures. Il est 9 heures. Il est 11 heures. Depends on the number or on the hour in that time. Another example ici. Il est 2h10. It is 10:10. Il est 10h10. 2 heures, sorry. Il est 2h10. 2 minutes. Il est 2h15. 2 heures. The hours, it is first. The hours before the minute. Il est 2h15. Quarter past 2. Third one, il est 2h20. 20, it means in 4. The big one, it is in 4. So it is 20 minutes there. Il est 2h20. Il est 2h20 minutes. And the last one, il est 2h25. 25 minutes, it means. Il est 2h25. Comme vous voyez ici, clock, you can see here, in 12, we can say heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, it is o'clock. Here, the hours depends in what hour, une heure, par exemple, heure here in this side, and hours also moins 10 if it is in the other side, 10 heures moins 10 ou 9 heures moins quart, comme ça. Dans cet exemple, as you can see, moins, it is in the 9 here, moins le quart. 11 heures moins le quart, 10 heures moins le quart,
quarter to, 7 to, quarter to 7. Moins, it is 2, so it can be quarter to, it can be 10 to, for example, 10 to 10. Okay, so moins, it is in the side for 2, and the other side for a quarter, a quart, as you can see in 3, a quart. Also, we can say et 20 minutes, et 25, et demi, half. So here a, it is past. Okay, et quart, et 20 minutes when it is in 4 in minutes, et 20 minutes, et 25 when it is in half in 6, et demi, ou et 30 minutes. It is past. In this example, as you can see, it is more detailed in minutes, how to say the minutes in French. So as you can see, moins 5 minutes in 11 here, moins 5. Moins 10 in 10, moins le quart, it is quarter to, moins 20, it is in 8, this is minutes. Moins 20, it is, for example, 6 heures, moins 20, it is the minute, it is in 8. Moins 20, moins 20 minutes, to 20, 22. Moins 25, 25 to. Okay, so in French, always the hours before the minute. For example, 6 heures moins le quart, 6 heures moins 20, 7 heures moins 20. Aussi, les minutes et, as you can see, et 5 minutes, et 10 minutes, et quart, past, it means 10 minutes past. Okay, 2 heures et quart, 10 heures et 20 minutes, in 4, et 20, et 25, et demi, et it is half past, et it is past, exactly.